Then from one thing to another ml when on to pillar of the preacher. Language saying ওই লালা পড়ো পড়লে কি করতা তোনে Hey, Naroj! Hey, Naroj! Hey, Naroj! ये करमे पढ़ती हो अरे बस हाँ बस बेटा बस क्या लेकिन आगे खाई दे नहीं गई बस रे बस बोतल एक आना देखा भी रे बोतल है बोतल अल्ले रे घरे ना पड़ो थे रे यहाँ लेके आओ थे गिलास मांगा रे स्वागला हाला लाई करो अपना लाई पड़ो थे ये देखा কি হবে বা এই দুটো গ্লাস আনতো वो दामी माल लेके आली रे नरे ঠিক আছে खावा जाए तो ये तो खाबी ना ये तो खाबी रे मारो এটা ও আর একটা আনাতে নেই যে পকড়ে লোকা কেন আরো লে আনি আর একটা আনাতে এই যে এইটা কোনো নিশা নাই লাগেলা রে হে তবে না ওই কাল খাবি তাও আরে জাত নাম নে যায় জাতা আন কোন চখনাটা নিমক দরকার আনতো এ বেশি দাম রে নাকি মই ঠিক আছে বেশি কাটवा না কর বেশি হারা না কর হো তো আল্লাহ পড়ো থাকে God is a fire. Fire we can reach the most of society. কি হবে না লাগাই কি আপনি চুপচাপ করে দেনি Defense also the रास्ता में गोल मिला for the road at the পড়া আরে কি পড়া ইংলিশ পড়ছ কথা इंग्लिश पढ़ता ना you that I have in now. দেখো দাদা আমাদের পড়ে পড়ে বাস में सब दिन ही सफाई खाली हारा करेला मुझे पढ़े पढ़े डिस्टर्ब देना बुझा नहीं रोज खाली की कहै तुम छुआ गिलास नाम जैसे पढ़ो तो खाए के हला करते रह मैं बात के देखो तो बस हो आगा हां की हो এই যে দেখো দিন कम कर रहे की कहै छुआ गिलास ये पढ़ो ना আরে এসব পড়তে কি তার বড় আদমি হবে না তো अरे पढ़ लिख के बड़ा आदमी होइटा बड़ बात ना लगे पढ़ लिख के जो सब कितना आगे बढ़ खबर आ गए বড় আদমি দেখা তো কোইটা বড় আদমি হলে কামদের আদমি अरे बड़ा आदमी होई ना होगा विचार बात लगे कम से कम वो पढ़ लिख के तो तोদের মত নাই হই না মত খাই তো নাই ঘুরিনো कम से कम ভালো জায়গা বইট রহিও আর তুমি যদি কোন ছুয়া গেছে পড়তেই রহি তুমি যদি কোন হালা করলে কি করবে ওদেরও তো ডিস্টার্ব হয় আই যদি সব পড়বেন লিখবেন তো কাল হয়তো চাকরি নাই করলেও কিবা একটা ভালো জায়গা ভালো সম্মান হলেও পাবেন বা কাহু যাবেন হসপিটাল বা টাউন কাহু গেলে সে পড়া লিখা রয়ে হলো এই ব্যানারটা দেখতে হলেও সব ওই জায়গাটা में বা সাইনবোর্ড দেখতে হলেও জায়গাটা ঢুকি আর যদি সব পড়া রही तो ওগুলা কোনো চিহ্ন নেই আর তুমি বলো যে পড় লিখে কি ফায়দা है फायदा এগুলাই আর ছোট ছোট ফায়দা একলা যে খানি পড় লিখে যে কামই করলে তো বাত নাই লাগে না এ বাবু ওর দোষ না কে রে মই আমনি বলকে ও বটলি এটা তো তো ই ভিনি তো এটা দিদা ই লাগাই না তুই মই জনে তো জানে লাগে না আজ যে তোদের বেটা বেটি इतना मजा तो पढ़ाई लिखाई के এখন ভালো চাকরি করে না আর তুই আই के यहाँ तो आने के लगी तो संगति लगे संगति बोल के आमनी आने के लगी नहीं तने तो बोल कोनो लाभ ही नहीं तो कहते जाने के लगी कौन सा तो उड़ा सो इला इतना पढ़ लिख के कोनो बढ़िया जगह है मतलब निजर संगति लगा लो समझ
उनका छना पुता गेला जो कि पढ़त आ तो आइ के ये तो नहीं आए लेकिन तो नहीं हमला मैं जितना जानो थी आइन के तनी खाता बोल के हो खाते ये तो ठीक नहीं होते हो ये तनी तनी के बात करते दर्शन तो लाभ नहीं तो ये खाए खाए के माथा में कोनो ही नहीं के ये दर्शन बात करते ना लाभ ही नहीं जान दे आज देख বাসক বাবা ঠিকই বলিলা এর উপর বাপ রাখি যে এখন মোৰ ছোৱাগিলা তো বড় হৈ গেলে তুই দেখাওতে ও ছোৱাগিলা ছোট ছোট আহে এখন পঢ়ে লাগি মই এটা আনকে তোকে খারাপই করলি কি না আছে মই আৰু নাই আনো ও তুই খারাপ নাই পাবি হ্যাঁ আছে আৰু নাই খাম এটা ফেক জানা আমি বোঝে লাগি তো এখন দেখ মোট ছোৱাগিলা তো এখন বড় হয়ে গেলি কাহা কাহা কইলা মই এখন সব নাই জানিলা এখন তোর ছোৱাগিলা তো ছোট আহে বড় ওঠে মই আনকে তো তোকে খারাপই করছি है कि नहीं अच्छा নাই খাবো নয় আচ্ছা নাই খাবো এসব আচ্ছা আর মই নাই খাবো ছোৱাগিলাকে খাওয়াতে তো এই দেখ গিরি পারবে যা কি হলে নরেশ ফেকলে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা খাবে আছে নাই খাবো হাতে মজে মা এই যে ফেক ও তুই খারাপ নাই পাবি আছে মই আরো নাই খাবো দারু নাই খাবো আমি নাই খাবো রে আছে আরো দারু নাই খাবো রে কই সব ফেকলে যা দেখ সব ফেকলে बोतल भी फेंक दो मैं ओए नरेश नरेश अरे मैं बोतल फेंक गई हो बाबू বট আচ্ছা নাই খাবো রে ऐसे सब फेंक दे बोतल यहाँ रख दे हो कोई भी कोई আন এখন তখন সাদা খাবো আর মই ঘরে যাব সাদা হে সাদা আনো রে সাদা তোরা আনো আন তখন সাদা খাই খাই ঘরে যাব হো তুই খারাপ আছে নাকি মুই নাই কি করে খারাপ কি করে ফেক দে বাবু ঠিক বলিলা তো বাবুকে বাচ্চা ঠিকই আছে थोड़ा आगे वीडियो तो नहीं देखला वीडियो में हमने देखा ली और तो वीडियो में देख के सागे बुझला जे हनी पढ़ा लिखा के विषय में वीडियो हनी बना ली जे लड़ा छाली यदि पढ़ा लिखा करत है तो गार्जेन बा गार्जेन के लगोर आई के मद सद खाई के हाला साला नहीं करबा बोल के मैं तनिक अनुरोध जनाही जाते के वही मद और मद पानी खाई के यदि तनी हाला करबा तो वही लड़ाटा बा छोड़ेटा पढ़ले बहुत सुविधा होइला और ওইমা জনটা মানে বাপকে কিরদার যে নিভা হয় ও যে একটা বাত বললি যে পড় লিখে তনি কি কি কর কি হবা আর এই পড় লিখে আমাদের বহুত ফায়দা হলো আর যদি সাধারণ বাগান के मैनेजर संगे যদি बात करे বা কোনো পুলিশ স্টেশন में बात करे पुलिस संगे বা কোনো ডাঙ্গর অফিসার संगे बात करे বা ডক্টর संगे হানিকে কোনো बात करे হানিকে পড়াটা খুবই দরকার কাहे कि आज যদি আমি পড়া রব তো কোনো ওকে অ্যান্সার বা ওকে কোনো বলে হানি পারবো আর যদি অম্পড়া রবই হানি কি বলবো কি নাই হানি আগেই ডরাইলা তো পড়া গিলা ওইগুলা আমার কাম দিলা পড়াটা যে একেবারে পড়লে সে হানিকে যে একদম চাকরিয়ে করে লাগি ওটা বাত নহয় পড়াটা হানিকে সব জায়গা কাম দিলা এখন কাহু হানি টাউন গেলি বা কোনো হসপিটাল গেলি বা কোনো হানি ধুরিয়া জায়গা গেলি হানিকে যদি জায়গাটা বাতাই দিলি আমুক জায়গা যাইক লাগি আমুক জায়গা লিখল হয় बैनर में बा साइन बोर्ड में যদি হানি পড়া লেখা রবই হলে সাইন বোর্ডটা বা ও ব্যানারটি চিন পাবো তবে হানি ঢুকবো তো ওইগুলা ছোট 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 একটা ইয়া है जहानिके ওগুলা আমার কাম দিলা একটা চাকরি করে লাগি বলকে ওটা বাত নহয় তো ভিডিওটা আমি লাস্ট में এটাই বলবো যে এই ভিডিওটা তোনিকে যদি দেখকে ভালো লাগলি তো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে একদম নাই বলাবা পারবা তো সাবস্ক্রাইব করে দেবা আর এতনাটা বলকে মই মোর যেতনাটা বলে রহে তোনিকে মই বললি सबके नमस्कार।